Kwcham Sukiabari bo sal kedekma romoi lokoroni sanmung tongmani Hachuk Beremo Hati khlainani o sanmung no roksawi tini November tali nechiburi salmari tangslo amchini bolong Montri Animesh deporma thangai thai Naikha tei phalnok rnai rok bai Kwcham salai lokorokni je sanmung tongmani a sanmung no je manchak dati khlainani bagai kokriwi kabokha bolong Montri Animesh deporma Sukiabari mozagan bolu Asambari constituency lagi oroni bari rok jara dukan nai angni 2 সপ্তাহ আগে আমি মালাই আন সাকা যে जों 9 জন দোকানদার তো অনেক দিন থেকে ওরা কষ্ট করে দোকান দিল কিন্তু চিনি নগ রোগ করে আং বড় সাকা কয়েকদিন ব্যস্ত তং নাই 24 তারিখ আং দেহলা বাড়ি প্রোগ্রাম ফাইতং আফর নংর ফাইকাং দাবু এবং এসডিএফ দংর রেঞ্জ অফিসার দং আং জায়গা প্রজেক্ট বিসিংতে মার্কেট স্টলস নামনা প্রভিশন দং আর করোনার সাথে যে 20টা মার্কেট স্টলস নামে 9 জনিয়ে তো বরক যারা নামুসং বরক ফাইতো প্লাস একটা ওপেন সেট বড় সঙ্গে নেই 10টা সোলার লাইট রুই হর রগবত গসং দংনা অমর জায়গানি বিসিংতি কিন্তু আগে খ্লাইজে গিয়ে তাও গাংচেংছে নাই আং আগে সাকে যে তাকলাইনি যে ফান্ড অ্যালোকেশন দং আরো মার্কেট স্টল রোড সাইডে তাংনে নিব কাইসা প্রভিশন না শুধু অরয়া গোবাংমা জায়গানো খ্লাই দিহনি কিন্তু অর্ডার থাকা ডিএফ রোগ এসডিএফ রোগ রেঞ্জার রোগ জায়গা নাই যেখানে চিনি বড় মুয়া ফালো কোনোটা আইজিডিসি প্রজেক্ট ব্যাংক নাই কোনোটা জায়গা ব্যাংক নাই কোনোটা এলিমেন্ট প্রজেক্ট ব্যাংক লাই জানি তাবুক কিন্তু সামুং চেং লাগছে না আপন বাড়ি না মোর ফাই স্যার অরনে বড় সমস্যা তো গোবাংমা সমস্যা তো হইতে আং মন্দ্রিং মানে 2 বছর পান কায়া হইতে আং তো চেষ্টা ক্লাইন তো সমস্যা তো আন পারাবো তো তাক ভাই মানে ক্যামেরা যদি ফোনুং না হয় গোবাংও ফোনুং মান হয় আবনো ক্লাইনার টাইম নাংনাই তবে সামুং জলি দং যেমন রুরাল ডেভেলপমেন্টনি বিসিংতে পারাম চাইনি লামার বক্স কালভার্ট নংজাক নাইতে ইলেকট্রিসিটি গোबांमा প্রবলেম দং কিন্তু থাংনাই 18-20 মাস মোটামুটি जों तरक सामलाय another 2-3 years नाइथक नाय हामबाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नाइकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नाइजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हाति बारथगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नाwi शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care
to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaiman Nani Bagwi, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.